Serbisyong garantisado ba ang hanap mo? Sa Rusi sabot-sabot lang ang makahatag diha kaninyo. Uhahay ka nga Ilyas! Unsa pa may inyong gihulat? Ari na mo diri sa Kabukgayan Outlet under Nabel Branch natay available nga Force 150, Adventure 150 og especially na atay e-bike nga di na kinahanglan og gasolina. So unsa pa may inyong gihulat og taga Kabukgayan ka o taga asa ka man nga lugar, available kayo diri ang mga units na inyong gikinahanglan. Daghan kaayog mga pwedeng kapilian nga mga units so unsa pa man inyong mga gihuwat. Arat na! Dako kaayong tabang especially karong panahona nga mukuha og kaugalingong motor. Ilabi na nga nagmahal ang gasolina. Mas maayo mukuha na lang ka og kaugalingong unit kaysa mamasahiro pa, di ba? Sayo na yung motor, makalaag pa ka asa imong gusto nga di na hasol mangita og masakyan. Ang imo na lang hunahunaon ang imong binuwan. Pero ika nga, sa Rusi, sabot-sabot lang. Pero, depende po sa sabot guys. So, unsa pa man ang imong gihulat, ayaw sige kita sa ako ang video. Ari na sa Kabukgayan Outlet, kay aron nga ato dayo nang sulbara ng imong gihunahuna. Kay aron nga dili ka magsigig panlaway kita sa amo ang mga bagong units. Guys, hapit na ang abling klase. So, need na po sa inyohang mga anak og mga service kay aron dili sila malate padung adto sa ilahang eskwelahan. So kinahanglan na ninyo sila kuhaan og units dili pa mag-abli ang klase kay aron nga hanay kistanan ang ilahang pagbiyahe padulong sa eskwelahan nga wanay hasol maghulat-hulat kung kinsa ang ilahang pwede sakyan og dili na pud kinahanglan nga magbinulan kay naa naman mo'y kaugaling yung units og mukuha mo karon dayon. Unsa pa may dugayan o kung pampasahirosan ang imong kinahanglan? Biyahian, kargahan, pangkabuhayan, available ang TC150, TC175 and 125. Naa sa tay available nga chariot ug ang inyuhang pakabuhian is kargahan ninyong tubigan, baras or grava. Nga rin mo sa outlet kay daghan tag available nga rin nga mga chariot 175 with row passenger ang atong available.